गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार स्टडी मु आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो जमिति कि तुम मैंने समस्ते स्क्रीन रे देखि पारुथिबो। आज आमे कोन डिस्कशन करूछे आज आमे तुम +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान व पॉलिटिकल साइंस पुस्तकर 10 गोटी सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करूछे जहा कि डेमोक्रेसी बा गणतंत्र विषय रो अटे। सो वीडियोटी को स्किप करिवो नाही एवं संपूर्ण रूपे देखिबो जहा द्वारा कि गणतंत्र रो जो 10 गोटी सिलेक्टिव क्वेश्चन रही ताकू तुम संपूर्ण रूपे जानी पारिबो एवं तार संपूर्ण उत्तर देवारे समर्थ हेबो। जदि क्लास टी भल लागिबो देन एहा को लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो, ता सहित एही परि एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं पाखरे था बेल आइकन को प्रेस कर देबो। ठीक अछि, सो विलंब करिबा नाही एवं आजिर सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन कहिछि गणतंत्र कहिले कोन बुझ व्हाट इज डेमोक्रेसी। गणतंत्र कहिले कोन बुझ तेबे तुमे उत्तर रे लिखिबो गणतंत्र रो इंग्रजी प्रतिशब्द हैला डेमोक्रेसी जहा कि ग्रीक शब्द डिमोसोक्रासिया रु आसीछि। डिमोस रो अर्थ हैला लोक ओ क्रासिया रो अर्थ हेउछि क्षमता बा शासन। अतएव गणतंत्र हेउछि लोक मानक द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। अन्य अर्थ रे जदि कहिबा ताहेले गण रो अर्थ लोक एवं तंत्र अर्थ शासन तेबे गणतंत्र हेउछि लोक मानकर शासन। बुझी हला ना पिला माने गणतंत्र को तुमे एही परि भावरे लिखि पारिबो। तुमे माने समस्ते वीडियो को स्टॉप करी एहार क्वेश्चन आंसर लिखि पारिबो। ठीक अछि, तापरे परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गणतंत्र शासन व्यवस्था केते प्रकार रो ओ कोन कोन। तो एहार उत्तर हे जिवो गणतंत्र शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करने को दृष्टि रे रखी अर्थात जो गणतंत्र शासन व्यवस्था रही सेठारे लोक माने केमिति अंशग्रहण करती ताहाकू दृष्टि रे रखी एही गणतंत्र शासन व्यवस्था को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटे हे गला डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा प्रत्यक्ष गणतंत्र, आ गोटे हे गला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी परोक्ष गणतंत्र। ठीक अछि, परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्रत्यक्ष गणतंत्र कहिले कौन। तेबे यार उत्तर लिखिबा जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे लोक माने बा जनसाधारण प्रत्यक्ष भावे बा निजे शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करिथांती ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कुहा जाए। एहाकू मध्य विशुद्ध गणतंत्र कुहा जाए बा प्योर डेमोक्रेसी बोली मध्य कुहा जाए। तेबे वर्तमान समग्र विश्व रे केवल स्विट्जरलैंड रे तुमर प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित हेउछि। स्विट्जरलैंड को बाद देले समस्त राष्ट्र रे तुमर परोक्ष गणतंत्र प्रचलित हेउछि। ठीक अछि, तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि गणोद्योग कहिले कोन बुझ। तेबे एहार उत्तर लिखिबो गणोद्योग प्रत्यक्ष गणतंत्र रो गोटे उपादान बा गोटे माध्यम अटे। गणर अर्थ लोक एवं द्योगर अर्थ प्रचेष्टा बा उद्यम अर्थात गणोद्योग हेउछि लोक मानक उद्यम बा लोक मानक प्रचेष्टा रे प्रणीत आईन। ताहाकू तुमे एही परि भाबरे लिखि पारिबो गणर अर्थ लोक द्योगर अर्थ प्रचेष्टा अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक मानक उद्यम बा लोक मानक प्रचेष्टा रे जो आईन प्रणयन हुए ताहाकू गणोद्योग कुहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गणमत कहिले कोन बुझ संक्षिप्त रे आलोचना कर। तेबे तुमे लिखिबो गणमत प्रत्यक्ष गणतंत्र रो अन्यतम उपादान अटे। गणर अर्थ हेउछि लोक अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था रे व्यवस्थापिका रे कोनोसी आईन प्रणयन हेले ताकू कार्यकारी करिबा पूर्वरु लोक मानकर मत लोडा जाए बा लोक मानकर मत निया जाए ताहाकू गणमत बोली कुहा जाए। एटा कोठी देखिबाकू मिले तमरा प्रत्यक्ष गणतंत्र रे देखिबाकू मिले। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे व्यवस्थापिका अर्थात जोठी आईन प्रणयन हुए सेठारे आईन प्रणयन हैला परे ताकू कार्यकारी करिबा पूर्वरु लोक मानक पाखकू प्रेरण करा जाए एवं लोक मानकर मत निया जाए। जदि अधिक लोक सही आईन सपक्ष रे मत देबे ताले ताकू कोन करा जाए कार्यकारी करा जाए। एहाको कोन कहिबा हमें गणमत बोली कहिबा। जदि आमे सरल और सहज अर्थ रे कहिबा ताहेले गणर अर्थ लोक तेबे गणमत हेउछि लोक मानकर मत लोडिबा प्रक्रिया। बुझी हला। तापरे परवर्ती क्वेश्चन प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र कहिले कोन बुझ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहिले कोन। तो तुमे लिखिबो
ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେହେତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇନର ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ? ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆଇନର ଶାସନ କହିଲେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ବିବେଚନା ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଚୋରି କରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଚୋରି କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆଇନ ଆଗରେ କେହି ସାନ କିମ୍ବା କେହି ବଡ଼ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଆଇନର ଶାସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପରେ ଥିବ ବା ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବ ଏବଂ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଇନର ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ତ ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମୌଳିକ ସମାନତା, ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ତ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଲେଖିବ, ଅଧିକା ଲେଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କହିଲେ କ'ଣ? ତେବେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କହିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ, ନାରୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୁଲିଙ୍ଗ। ତ ଯେଉଁ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ତାହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନକ୍ସଲବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନକ୍ସଲବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ନକ୍ସଲବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଉଗ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓ ଲେନିନବାଦରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ନକ୍ସଲବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଉଗ୍ର ସାମ୍ୟବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଏତିକି ଲେଖି କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଆମେ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବୁଝୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ନ ରହେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଚାପ ନ ରହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ରହିବାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଚାପ୍ଟର 2, ତୁମର ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 10 ଗୋଟି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତୁମର ଡେମୋକ୍ରେସିର 10 ଗୋଟି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାର 10 ଗୋଟି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସୋ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଚାପ୍ଟର 2ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ 2ରୁ ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ 2ରୁ ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ
परस्पर मध्य सहयोग और बुझामणा करी सरकार गठन करती बा राजनैतिक क्षमता हासिल करती ताकू मेंट राजनीति बोली कहा जाए। आमे समस्ते जानिछे पिला माने जे भारत कौन अटे गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र अटे एवं एठारे अनेक राजनैतिक दल अछंती। जेहेतु अनेक राजनैतिक दल अछंती तेणु बेले बेले कौन हुए ना कौनसी गोटे दल तुमर संख्या गरिष्ठता हासिल करिबारे समर्थ हुए नाही। तेणु कौन करे से माने गोटे राजनैतिक दल एवं आ गोटे राजनैतिक दल मिसिकी कौन करती सरकार गठन करती। जो दुईटी राजनैतिक दल बा दुईरु ततोधिक राजनैतिक दल एकत्रित होइकी बा एकाठी मिसिकी जो सरकार गठन करती ताको आमे कौन कहूचे मेंट सरकार बोली कहूचे। जेमिति कि वर्तमान भारत में बीजेपी कौन करिछि जेडीयू एवं आ गोटे दल सहित मिसिकी कौन करिछि केंद्र रे सरकार गठन करिछि ताको आमे कौन कहिबा मेंट राजनीति बा मेंट सरकार बोली कहिबा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन राजनैतिक दल कहिले कौन बुझ राजनैतिक दल कहिले कौन बुझ तेबे जेतेबेले दले सम भावात्पन्न लोक निर्दिष्ट उद्देश्य साधना पाई आदर्शगत चिंताधारा सह सांविधानिक उपाय रे क्षमता हासिल करने संगठित होइथांती ताकू राजनैतिक दल बोली कहा जाए। राजनैतिक दल क्या कहवा पिला माने जेतेबेले कि सम आदर्श रे बा समान भावना नहीं कि दले लोक एकत्रित हेबे एवं सांविधानिक उपाय रे से माने क्षमता बा आईन को मानी क्षमता को हासिल करबा पई चेष्टा करिवे ताकू आमे राजनैतिक दल बोली कहि पारिबा। अकॉर्डिंग टू आर.एन. गिलख्रिस्ट आर.एन. गिलख्रिस्ट को मतरे राजनैतिक दल होउछि नागरिक मानकर एक संगठित वर्ग बा गोष्ठी जो माने पेशागत भावे समान राजनैतिक मतर सहभागी हुअंती और गोटे राजनैतिक एकक रूपे शासन नियंत्रण करने को चेष्टा करती ताकू कौन कहती राजनैतिक दल बोली कहती। ठीक अच्छे। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक दलीय व्यवस्था कौन आमे समस्ते पढ़ी पार्टी सिस्टम इन इंडिया रे दलीय व्यवस्था पढ़ी एठारे 3 प्रकार दलीय व्यवस्था रही गोटे है एक दलीय व्यवस्था आ गोटे है द्विदलीय व्यवस्था आ गोटे है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक अच्छे बहुदलीय व्यवस्था तो एक दलीय व्यवस्था में क्या कही था यहाँ समस्ते जानिथिबो एक दलीय व्यवस्था कहले जेउठारे गोटे मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताहाकू एक दलीय व्यवस्था बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप चीन रे केवल गोटे राजनैतिक दल अच्छी जहाँकि स्वीकृत प्राप्त तार नाम होछि सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यही दल कौन करुछि चीन रे एकाकी अच्छी एवं एकाकी सरकार गठन करी शासन करुछि। जेहेतु एठारे गोटे ही राजनैतिक दल अच्छी तेणु यहाँ आमे एक दलीय बा सिंगल पार्टी सिस्टम बोली कहिबा। तापरे चतुर्थ क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 द्विदलीय व्यवस्था कहिले कौन जेमिति एक दलीय व्यवस्था रे गोटे राजनैतिक दल रहिला सेमिति द्विदलीय व्यवस्था रे दुईटी राजनैतिक दल रहिबे ताकू तुमे लिखिबो जेउ राष्ट्र रे दुईटी स्वीकृत प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। उदाहरण स्वरूप अमेरिका कानाडा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। तो एठारे जो राष्ट्र गुड़ाक मु कहली यही राष्ट्र गुड़ाक दुई दलीय व्यवस्था प्रचलित होउछि अर्थात एठारे दुईटी लेखाएं राजनैतिक दल अछंती जेमिति कि अमेरिका रे तुमर डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी रही। यूके रे तुमर यूके दैट मीन्स तुमर यूनाइटेड किंगडम बा जहाँ को आम इंग्लैंड बोली कहूचे। ठीक अच्छे। इंग्लैंड तुमर कंजर्वेटिव पार्टी एवं लेबर पार्टी रही। कनाडा रे तुमर लिबराल पार्टी ऑफ कनाडा एवं कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा। एहीपरि भाव में जो राष्ट्र गुड़ाक दुईटी लेखाएं राजनैतिक दल थिबे गोटे दल जदि सरकार गठन करुछि एवं आ गोटे दल विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करुछि ताहेले एहाको आमे कोन कहिबा द्विदलीय व्यवस्था बोली कहिबा। तेबे केतेक मत दियंती जे जो दुई दलीय व्यवस्था रहिछि एइटा गणतंत्र पाई कोन अटे उपयुक्त दलीय व्यवस्था अटे बोली मत दियंती। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन केउ राजनैतिक दल गुड़िक जातीय राजनैतिक दल अटंती। आमे जानिछे जे राजनैतिक दल गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गुटी हला तुमर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जातीय राजनैतिक दल आ गुटी हला तुमर आंचलिक राजनैतिक दल बा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तेबे कहा को आमे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोली कहिबा सेइटा जानिबा। तो देखो कहा को आमे जातीय राजनैतिक दल कहिबा जेउ राजनैतिक दल गुड़ी को निम्नलिखित शर्त मध्यरु
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କହିବା। ତ କେଉଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା, ଯଥା ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 6% ଭୋଟ ହାସଲ କରେ ଓ 4ଟି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ 2% ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ହାସଲ କରେ ଏବଂ 11ଟି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରେ କେଉଁଠି, ଲୋକସଭାରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କହିବା। ଏହି 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୂରଣ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି, କେତେ 7ରୁ 8 ଗୋଟି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଏସପି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର 7ରୁ 8 ଗୋଟି ତୁମର କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ 2024ରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର 6 ଗୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାକି 1885 ମସିହା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟୋଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲା ବରଂ ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା କ୍ଷମତା ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇ 17 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ହାତ ପାପୁଲି। ମନେ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2 କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ତ ଅଧିକ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଏତିକି ଲେଖି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ତୁମର 2 କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହିପରି କମ୍ ଲେଖିକି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାକି 1951 ମସିହା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ଦଳ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଦଖଲ କରି ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦଳ 1977 ମସିହା ଜନତା ଦଳ ସହ ମିଶି 1980ରେ ବିଜେପି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେସନ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହି ସେସନ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେବେ ବି କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତୁମର ଅକାଳୀ ଦଳ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, DMK, AIDMK, TDP, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ, ଏହିସବୁ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ। এইটা দেখ পিলাମାନେ ତୁମର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଛି ନା, ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାଁ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ, ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଏହିସବୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
दल मानकर पंजीकरण कहले कौन आमे समस्ते जानिछे पंजीकरण कहले कौन जो आमर नामकरण होता है हाँ कि नहीं। तो दल मानकर पंजीकरण कहले निर्वाचन आयोग ठारे सबु राजनैतिक दलर स्वीकृति बा पंजीकरण को बुझाए। जदि कौनसी राजनैतिक दल नूतन भाव गठन हुए ताले सही दल निर्वाचन आयोग ठारे निजर पंजीकरण करने पाई बाध्य अटे। यही व्यवस्था 1988 रु भारत में कार्यकारी होउछि। ठीक अच्छे ना पिला माने मु आशा करुछि ते माने समस्ते प्राय अधिकांश क्वेश्चन गुड़ाक पाइपर मु आशा करुछि कि यही क्वेश्चन गुड़िक निश्चित रूप तुमको परीक्षा रे सहाय्य करिवो। सो आज सेसन टी एतिक शेष करवा पिला माने एवं परवर्ती सेसन रे पुणी आमे भेट हेबा। जदि सेसन टी भल लागिथो देन यहाँ को लाइक करिवो एवं एही परि एजुकेशन वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवो तुम सांगसाथी मानक सहित शेयर करदेव एवं एही परि विभिन्न इनफॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो जदि पाइबा पई इच्छुक देन आमर यही व्हाट्सएप नंबर रे तुमे मेसेज करि पारिबो नचेत आमर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार ई स्टडी को विजिट करी मध्य तुमे विभिन्न क्लास गुडी को पाई पारिबो। ठीक अछि पिला माने सो आजिरो क्लास टी को एतिक रे शेष करिवा। थैंक यू।